Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Sadaqallahul aliyyul azim. قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مرکزی ذمہ داران اور علماء کرام، خواتین کے بارے میں کیا ہم چاہتے ہیں، آپ کے تعاون کیسے ہونا چاہیے، اس پر آپ سب واقف ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بہت کام آپ سب کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے اس موضوع کے بارے میں موضوع کے اوپر بات کرنا ہے، تو میں کچھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ہمارا ایکٹیویٹیز کے دوران فیلڈ تجربے کے مطابق اور ہمارا شعبہ خواتین ذمہ داران سے بھی مشورہ لے کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہر زونز میں ہمارا شعبہ خواتین قائم ہے، بہت تیزی سے ہمارا کام چل رہا ہے۔ امیر جماعت بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا تحریک کا توسیع کرنا ہے، تو مضبوط کرنا ہے، تو اس کا شارٹ کٹ ہے خواتین کے اندر کام کرنا۔ ایک خاتون کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو اس کا رزلٹ ہم ایک خاندان کے اندر بھی ہم کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے امیر جماعت بھی اس بات کو بہت اہم دیتے ہیں، ہم کو بہت مدد بھی کرتے ہیں، انکریج بھی کرتے ہیں ہمارے کام کا پروان چڑھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ آپ سب سن لیا ہوگا فلیویا ایگنس کے بارے میں، ایک مشہور ایکٹیوسٹ ہے، ممبئی سے ان کا تعلق ہے۔ مجلس نام میں ایک NGO چلاتے ہیں، اور اس کے ذریعے مسلم خواتین کو لیگلی مدد کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کے لیے اصل میں کمیونٹی کو تعلیم دینے کے لیے اور تربیت دینے کے لیے ایک بہت اچھا سسٹم ہے جو دوسرے کمیونٹیز میں موجود نہیں ہے، وہ ہے ہمارا محلہ سسٹم اور ہمارا جمعہ کا دن کا خطبہ۔ اگر اس کو ہم سیریسلی لیں گے، سیریسلی جو سوسائٹی کا کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے، وہ سامنے رکھ کے ریلیٹ کر کے کانٹیکسچولی اگر ہم اس کو لیں گے تو بہت فرق ہمارا سوسائٹی میں ہم لا سکتا ہے۔ تو خواتین کے لیے ہم کیا کرنا ہے، یا کیا ہم کہاں توجہ دینا ہے، آپ سب واقف ہے، پھر بھی چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے موجودہ حالات میں اسلامو فوبیا پھیلنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بحث خواتین کے متعلق ایشوز یا مسائل اٹھ کے اس پر ہو رہا ہے۔ فیملی ایشوز سے لے کر فیملی میں خواتین کا سٹیٹس کیا ہے، جینڈر ڈسکورسز جیسا LGBTQA+++ وغیرہ، حجاب، مسجد میں داخل کرنا یا نہیں کرنا، وراثت جیسا موضوع اٹھ کے ہی اسلامو فوبیا پھیل کرنے کے لیے، اور آپ لوگ اچھا کمیونٹی نہیں ہے، یہ بات پھیلنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے مضامین، ڈبیٹس، گفتگو
मूवी, सिनेमास, वीडियोस वगैरह वगैरह हर दिन आते रहते हैं इंटरनेट के दुनिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। तो पूरा ये हो रहा है। तो दो तरह का रिएक्शन और रिस्पॉन्स हो रहा है हमारे सोसाइटी में। एक है हमारा बहुत सारे उलमाए किराम उसको बहुत एक्सट्रीम अंदाज में डील करते हैं। तो एक्सट्रीमिटी के साथ अगर आप लेंगे तो आपको ऑपोजिट नतीजा ही मिलेंगे। एक उम्मतन वसत होने के नाते हम असल दीनी हुक्म क्या है, हराम हलाल क्या है, हराम क्या है हलाल क्या है, उसका फ़र्क, और कल्चर क्या है, असल दीनी हुकूमत क्या है, इसके ऊपर हमारा गुफ्तगू होना चाहिए। उसको अहकामात क्या है, क्लैरिटी के साथ कल्चर और शरीआ इन दोनों का फ़र्क क्या है, उसके ऊपर क्लैरिटी के साथ अगर हमारा गुफ्तगू नहीं होंगे तो हमारा बहुत सारे नौजवान, ख़ास तौर पर लड़कियां कंफ्यूज्ड हो रहा है, क्योंकि अपना कैंपसेस में जो वो लोग क्वेश्चन सवालात फेस करते हैं उसको जवाब देने के लिए हमारी तरफ से, हमारा मेंबर की तरफ से ही उनको रहनुमाई देना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत वासी तौर पर बार बार वासी करना, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जुमा खुतबे के ज़रिए और वीडियो क्लिप्स के ज़रिए, शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए, मज़मून छपा करके, आर्टिकल्स लिख करके वगैरह वगैरह हम बार बार हमारी तरफ से रहनुमाई आना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बीमारियां हैं जो ख़वातीन को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। वो मायूस होते हैं और इस दीन को छोड़ने का भी मन बनते हैं उनके अंदर। इस दीन बहुत सख्त है, ऐसा एक फीलिंग होते रहते हैं। तो एक है हमारा कास्ट सिस्टम। हम कहते हैं उम्मत मुस्लिमा एक है, तौहीद के बारे में हम कहते रहते हैं, लेकिन उम्मत के अंदर सैयद, खान वगैरह वगैरह बोल के ये जब शादी हो रहा है उसी वक्त बहुत रुकावट बनते हैं और गुफ्तगू हो रहा है इसके ऊपर भी। सो ख़वातीन को बुरी तरह मुतासिर करते हैं यही बात। सो इसलिए इस पर हमारा मेंबर के ज़रिए ही हमारे मिल्लत को एजुकेट करना, ऐसा चीज़ हमारा इस्लामिक नहीं है, इस्लाम के अंदर वो बिल्कुल नहीं है, क्लियरली हम कहना पड़ेगा। और दूसरा एक बीमारी है, बहुत सारे हैं सुपरस्टिशियस बिलीव्स, कल्चर बोल के। इद्दत के दौरान आप देखिए बहुत जुल्म हो रहा है ख़वातीन के ऊपर, बेवे औरत के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। उसके बारे में इद्दत क्या है, उस दौरान क्या एक ख़वातीन करना है ना करना है, उसके ऊपर सिंपल लैंग्वेज में, मादरी ज़बान में पैम्पलेट्स, अगर पैम्पलेट्स तैयार है तो बहुत आसान है, जब हमारा ख़वातीन उनको विज़िट करते वक्त उनको दे सकता है, वो पढ़ सकता है। तो हमारा मेंबर के ज़रिए मर्द हज़रात को भी इसके ऊपर एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत तकलीफ़ होती है, उसका नज़र बार बार हमारे सामने आते रहते हैं। और शरीआ नॉलेज, शरीआ इल्म ख़वातीन को भी एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। मर्द हज़रात के लिए बहुत सारे लाइब्रेरीज़ है, बहुत सारे उनको ट्रैवल करके मकतबा जाके हासिल कर सकता है, लेकिन हमारे ख़वातीन के लिए सिंपल लैंग्वेज में शरीआ इल्म अभी भी उतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है जितना होना चाहिए। तो उसके लिए हम ज़्यादा और ज़्यादा कोशिश करना है, अवेलेबल रखना है। ख़ानदान में अगर आप देखेंगे तो ख़ानदानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, राइट्स क्या है, सब एक का ड्यूटीज़ क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं।
शादी के दौरान हम काउंसलिंग को बहुत अहमियत देते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, शादी के दौरान लड़कियों को, दुल्हन को ही हम काउंसलिंग देते हैं, दुल्हा को ही देना है। और सबसे अहम दोनों खानदान, इन दोनों के जोड़े हुए खानदान हैं, इन सबको भी सास और माँ, बाप और ससुर, इन सब भाई बहनें, नंद वगैरह, इन लोगों को भी, पूरे ख़ानदान को ही हम काउंसलिंग देने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसा बीमारियां हैं, आप सब वाकिफ़ है, ये दूर करने के लिए हमारा मेंबर अच्छी तरह हम इस्तेमाल कर सकता है। अब देखिए हमारा मसाजिद का कंडीशन क्या है। हम लोग से कहते हैं, हमारे लिटरेचर में मौजूद है, हमारा लीडर्स भी ये बात बार बार कहते हैं कि ख़वातीन को भी मस्जिद में एंट्री होना चाहिए, जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एनकरेज किया, मस्जिद में दाखिल के लिए पूरा फैसिलिटेट किया। लेकिन अभी हमारा जो जमात इस्लामी का मसाजिद है, वो वहाँ भी पूरी तरह उसका नज़म नहीं है। अगर नज़म है तो भी एक कोने में बहुत गंदा जगह, काबिल एहतराम के साथ एक जगह उनको भी, ख़वातीन को भी देना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, वहाँ जाने की दिलचस्प ख़वातीन के अंदर पैदा करने वाला जगह उनको देना है। उस पर भी ख़ास तौर पर आम तौर पर ऐसा हो रहा है कि हम हमारे अंदर उसका इल्म नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे हैं, तो हम कभी भी वहाँ जाके देखते भी नहीं हैं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ का इंतज़ामात क्या है। अगर वहाँ कुछ बेहतर करना है तो हम इस पर तवज्जो देना है। हमारे मसाजिद एक मिसाल मसाजिद होना चाहिए, जहाँ ख़वातीन को भी इनकरेज करने वाला जगह होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद में आके मिंबर के ज़रिए, इमाम के ज़रिए जो सुनते हैं, ख़वातीन ज़्यादा उसको अहमियत रखते हैं, उसको अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकली लेने के लिए कोशिश करते हैं, ज़्यादा ख़वातीन कोशिश करते हैं। तो एक अलग प्रोग्राम ख़वातीन के लिए रख के उनसे बातचीत करने में इतना असर नहीं रहेंगे जो मस्जिद से हमारे जुमा खुतबा के ज़रिए हो रहा है। तो इसलिए उस पर भी तवज्जो होना चाहिए। अभी हमारा सोसाइटी में जो कुरान मजीद में या सुन्नत में नहीं है, ऐसा हुक्म नहीं है, उससे ज़्यादा पाबंदियाँ, रेस्ट्रिक्शंस हम ख़वातीन को अपना इल्म हासिल करने के लिए, सफ़र करने में, प्रोग्राम करने के लिए, वो अम्रुम बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम करने के लिए बाहर जाने में बहुत सारे ज़्यादा पाबंदियाँ हम रखते हैं। तो उसका असल हुक्म क्या है, वो हमारे उलमा किराम के ज़रिए अगर आते रहते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा नहीं होंगे। तो ख़वातीन कोई आजकल ऐसा होता है कि एक गिल्टी फीलिंग के साथ ही ख़वातीन अपने घर से निकल के अपने काम को अंजाम देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें गिल्टी फीलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों अपना फैमिली का रोल, बाप का भी है, माँ का भी है, और बाहर का रोल भी बैलेंस के साथ, मुतवाज़िन के साथ अगर आप करने के लिए आपके साथ सलाहियत मौजूद है, तो उनको सुकून के साथ, दिल सुकून के साथ बाहर निकलने का एक माइंड सेट सोसाइटी के अंदर हम पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कि हमारा बहुत सारे कमिटीज़ है, मोहल्ले में मस्जिद कमेटी है, बहुत सारे सब कमिटीज़ भी है। इन सब कमिटियों में वो काउंसलिंग देने वाला कमिटी, बहुत सारे कमिटीज़ हैं। इन सारे कमिटियों में ख़वातीन भी मेंबर्स बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमारा मस्जिद इशाअत इस्लाम में भी
خواتین ممبرس موجود ہیں. ایسا ہمارا سب مسجد کمیٹیز میں خواتین موجود ہونا بہت ضروری ہے. جب بھی میں اس بات کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں وہ بہت مشکل ہے. ہمارا میٹنگ ہم مسجد میں عشاء نماز کے بعد کرتے ہیں. اگر ایک خاتون ہے تو بھی بہت مشکل ہے. ارینج کرنا پڑے گا, ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, زیادہ ڈسپلن ہونا چاہیے. بہت مشکل ہے کہتے ہیں. لیکن میں ان سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا آپ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کیئرفل ہے اس بارے میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تلاوت بھی ریڈیوس کر کے خواتین کو فیسیلیٹیٹ کیا, انکریج کیا مسجد میں جانے کے لیے, پورا پبلک ایکٹیویٹیز میں داخل کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا نمونہ ہونا چاہیے, مثال ہونا چاہیے. زیادہ خواتین کو اونلی بائی انوالونگ ہم کسی کو امپاور کر سکتا ہے, تو وہ ہم کرنا ہے. ابھی اپروچبل, یہ بھی آپ کے من میں رکھنے کا ہے. گزارش ہے کہ علماء کرام جیسا مرد حضرات کو اپروچبل ہے ویسا ہمارا خواتین کو بھی اپروچبل ہونا چاہیے اپنا فقہی مسائل کو حل پوچھنے کے لیے اور ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے. لیکن ہمارا سوسائٹی میں ایک سوچ ایسا ہے کہ ہمارا خواتین کو سبزی والے سے بات کرنے میں, دکاندار سے بات کرنے میں, آٹو ڈرائیور سے بات کرنے میں کوئی پابندی اور کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن علماء کرام سے بات کرنے میں بہت مشکل ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. زیادہ اپروچبل ہونا چاہیے. آج کل بہت اس کے لیے میں ہمارا مولانا اور ہمارے سبھی ذمہ داران جماعت یہاں مرکز میں موجود ہے, سب ایسا ہے, بہت اپروچبل ہے. مولانا خاص طور پر جب بھی ہم ایک ہمارے ڈاؤٹ ہم واٹس ایپ کے ذریعے بھیجتے ہیں تو اگر اس وقت بزی ہے تو بھی بعد میں مولانا ہم کو ضرور جواب دیتے ہیں, چاہے وہ سلی سوالات ہے, فولش ہے, پھر بھی مولانا بہت انکریج کر کے احترام کے ساتھ ہم کو جواب دیتے ہیں. فائنلی آخر میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جماعت اسلامی کے اندر ہمارا کیڈر میں عالمات بھی موجود ہے, عالمات بھی موجود ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے, شادی کے بعد وہ غائب ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی صلاحیت اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو وہ ختم ہوں گے, ویسٹ ہوں گے. تو اس لیے بہت سارے ریسرچ کرنا, انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ کام کرنا, بہت سارے کام آج کل بیک آفس کام کا دوران ہے. یوروپین لنڈن کا ایک آفس کا کام اپنے گھر میں بیٹھ کے ہمارا خواتین نوجوان لڑکیاں کرتے ہیں. تو آپ ہمارا خواتین کو بھی اپنا ریسرچ کا کام میں, پڑھنا کام میں اور ایجوکیشن کے فیلڈ میں, میدان میں علم حاصل کرنا کا کام میں انوالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہم ابھی آج کل گزر رہے ہیں. ہمارا ذمہ داری بڑھتے رہے ہیں, تو ہمارا ذمہ داری ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.